واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد کتاب و سنت سے محبت رکھنے والے توحید کے فدائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی چاہت اور اس کے اشتیاق اور اس کے سیکھنے اور سکھانے اور اس کی نشر و اشاعت اور فروغ کا شوق رکھنے والے میرے گرامی قدر بھائیوں، یوں تو بہت بڑی تعداد ہے کلمہ پڑھنے والوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اس طرح کی مجلسوں میں حاضری جس میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کی تلاوت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اور آپ کی سنتوں کا بیان ہو اور صراط مستقیم کی وضاحت ہو، اور جو چیزیں اس سے مختلف ہیں یا اس سے ہٹی ہوئی ہیں، منحرف ہیں، ان راستوں کا بیان ہو تاکہ اس سے بچا جائے، شرک کی وضاحت ہو، بدعت کی وضاحت ہو، نافرمانیوں کی وضاحت ہو، خلاف ورزیوں کی وضاحت ہو، تو وہاں پر حاضری یہ سعادت کی بات ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بات ہوتی ہے، یہ اہل توفیق کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اسے ہم سب کو اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلس کی حاضری کی توفیق اور سعادت سے ہم سب کو نوازا، اور ہمیں اپنے ان بھائیوں کے لیے دل سے ہمدردی رکھتے ہوئے ان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے جو جانتے بوجھتے سستی اور کاہلی کی بنا پر ایسی مجلسوں میں شریک نہیں ہو پاتے ہیں، اور اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے شریک نہیں ہو پاتے تو ہمیں ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذر اور مجبوری کا خاتمہ فرمائے۔ بہرحال آج انشاءاللہ ہم جس طرح سے درس کا تفسیر کا سلسلہ تھا، سورہ یوسف کو منتخب کیا گیا کہ اسے دھیرے دھیرے پڑھا جائے، تو اس میں 2 آیتیں یا 3 آیتیں پڑھ چکے ہیں، چوتھی آیت انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين اذ قال يوسف لأبيه يا أبت اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یہ چوتھی آیت ہے اور انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ 3 آیتیں پہلے پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات سے شروع کیا، الف لام را، اس کا بیان ہوا، پھر قرآن پاک کا تذکرہ اور قرآن پاک کے اوصاف کا بیان ہوا کہ یہ تمام چیزوں کو واضح کر دینے والی، کھول کر بیان کر دینے والی کتاب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسے عربی زبان میں ہم نے نازل کیا ہے، اور عربی زبان کی خوبیوں پر اگر بات کی جائے کہ کیوں اللہ نے اس کو اختیار کیا، ایسی ایسی باریکیاں اہل علم نے ذکر کی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ عربی زبان میں اللہ نے کیسی کیسی خوبی رکھی ہے اور کتنے کمال کی زبان ہے۔ بہرحال ایک مستقل مضمون ہے اور اس پر بہت سے علماء نے گفتگو کی ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں بنایا، اور اس لیے کہ اس کے پہلے مخاطب عرب کے لوگ تھے جن کو اپنی زبان پہ ناز تھا، جو باقی دنیا کو گونگی دنیا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے اور تمہاری عقل کھل جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قرآن پاک میں نہایت بہتر، سب سے اعلیٰ ترین انداز سے باتیں بیان کرتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ سب سے اچھا قصہ بیان کرتے ہیں، دونوں معنی اس کا بنتا ہے۔
बेहतरीन से बेहतरीन किस्सा। और मैंने बताया था कि कुरान पाक में जितने भी किस्से आए हैं, हर किस्सा अपने मजमून में, अपने बाब में, अपने जैसे किस्सों में सबसे आला तरीन है, हर एतबार से सबसे आला तरीन है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम किस्सों में सबसे बेहतरीन किस्से बयान करते हैं। इस वही के जरिए जो हमने कुरान के तौर पर आपको फरमाई है, अगरचे कि कुरान से पहले आप गफलत में थे, गाफिलों में से थे। कुरान मिल जाने के बाद भी अगर कोई कुरान पाक पे गौर नहीं करता, कुरान पाक को सीखता नहीं, कुरान पाक को जानता नहीं, तो गोया उसकी गफलत की हालत कायम है। लेकिन अगर कुरान पाक को सीखे, उससे अपना ताल्लुक जोड़े, उसका इल्म हासिल करे, उसके मुताबिक अमल करे, तो फिर गोया वो गफलत की चादर को उसी तरह से अपने ऊपर से हटा रहा है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ क़ाला यूसुफु। इज़ ऐसे वक्त में कहा जाता है याद कीजिए उस वक्त को, या बतला दीजिए उस वक्त के बारे में। इज़ काला, जब फरमाया, जब कहा, किसने कहा? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में पिछले दुरूस में बात आ चुकी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये सबसे इज्जत वाले इंसान हैं, अल करीम, इब्नुल करीम, इब्नुल करीम, इब्नुल करीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद नबी, इनके वालिद भी नबी याकूब अलैहिस्सलाम, और इनके दादा भी नबी इसहाक अलैहिस्सलाम, और इनके परदादा भी नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो ये मकाम इनको हासिल है जो किसी और को हासिल नहीं है। उन्होंने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, किससे कहा? अपने वालिद से कहा। इनके वालिद कौन? याकूब अलैहिस्सलाम। या अबती, ऐ मेरे अब्बा जान। अरबी में या अबी कहते हैं और या अबती कहते हैं, दोनों तरीका है कहने का। ए मेरे अब्बा, क्या कहते हैं? इन्नी रायतु, बेशक मैंने देखा है। क्या देखा है? अहदा अशरा, 11 चीजों को। अहदा अशरा कौकबन, कौकब कहते हैं रोशन तारे को, चमकते हुए तारे को। हमने 11 चमकते हुए तारों को देखा है। वशम्स वल कमर, और सूरज को देखा है और चांद को देखा है। रायतुहुम ली साजिदीन, मैंने उन सब को देखा है कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। 2 बार कहा राई। तो पहले कहा कि मैंने देखा है 11 तारों को और सूरज चांद को, और उसके बाद कहा मैंने इन सब को अपने लिए सजदा करते हुए देखा है, मेरे लिए सजदा करते देखा है। 2 बार देखा इस्तेमाल किया, मतलब मंजर 2 है। एक सीन है, उसके बाद दूसरा सीन है। तो कहा ये देखा और ये देखा। इसलिए कुरान पाक में कोई लफ्ज बेमकसद नहीं आता। जब अल्लाह ने कहा मैंने देखा, फिर कहा मैंने देखा, तो मतलब ये एक अलग मंजर का बयान है, ये एक अलग मंजर का बयान है। पहले में ताज्जुब की कोई बात है? उन्होंने कहा मैंने सूरज देखा, मैंने चांद देखा, मैंने 11 चमकते हुए तारे देखे। है ताज्जुब? क्यों नहीं ताज्जुब है? सूरज चांद कभी इकट्ठा होता है? जब सूरज रहता है तो चांद नहीं रहता, जब चांद रात में निकलता है तो सूरज नहीं रहता। और इनके साथ में तारे, तारे कहाँ नजर आते हैं? सूरज जो हो तो तारे कैसे नजर आएंगे? चांद हो तो उसकी रोशनी में तारे हल्के हो जाते हैं। और फिर तारे तो बेशुमार उनकी तादाद है, तो 11 ही क्यों नजर आए? अगर चांद के साथ आसमान के सब तारे भी नजर आते तो सारे तारे नजर आना था, 11 ही क्यों नजर आए? तो ये गोया ताबीर की चीज थी, ये ताज्जुब खेज चीज थी कि सूरज और चांद इकट्ठा नजर आ रहा है, जो कि इकट्ठा नहीं होते, और 11 तारे और रोशन तारे, चमकदार तारे हैं, वो अहमियत वाले हैं गोया। और ये सारी चीजें बुलंदियों की हैं, सबको बुलंदी हासिल है, जिल्लत की बात नहीं है, रफात की बात है, अजमत की बात है। और फिर उसके बाद ये तो ताज्जुब का पहला रहा मसला। दूसरे में कि ये सब सजदा कर रहे हैं, आसमान की चीजें एक जमीन वाले को सजदा कर रही हैं, वो मखलूक जो कि सजदा नहीं करती। इंसान को सजदा करना इंसान की कैफियत है, इसीलिए साजिदीन अरबी में सेगा, अरबी में, अरबी ऐसी बारीक जबान है कि औरत के लिए अलग इस्तेमाल होता है, आकिल के लिए अलग इस्तेमाल होता है, गैर आकिल के लिए अलग इस्तेमाल होता है, एक के लिए अलग इस्तेमाल होता है, 2 के लिए अलग इस्तेमाल होता है, 2 से ज्यादा के लिए अलग इस्तेमाल होता है।
اس میں جو صیغہ استعمال کیا گیا عقل مند کے لیے، جو کہ جمادات اور ان مخلوقات کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ساجدین، تو اس لیے کہ وہ جو عمل کر رہے تھے وہ عقل مندوں والا عمل تھا، سمجھدار والوں عمل تھا. تو انہوں نے جا کے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں نے ایسا ایسا دیکھا. اور یوسف علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان کی محبت اور ایک دوسرے سے کیسے ملے ہوئے تھے. بہت سے بچے ڈرتے ہیں اپنے باپ سے کوئی بات کہتے ہوئے، اپنے دوستوں سے جا کے کہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے باپ کو کہ بچہ کوئی بھی بات آ کے اپنے باپ سے بتائے. آج کل کچھ بچے باپ سے نہیں کہہ پاتے تو ماں سے کہہ دیتے ہیں. چلو یہ بھی ایک غنیمت ہے کہ ماں تو سن لیتی ہے. ایسے گھرانے دیکھیے جس میں باپ بھی مشغول ہے، ماں بھی مشغول ہے، بچے کس سے اپنی بات کہیں؟ جا کے اپنے دوستوں سے جا کے کہتے ہیں پھر، اور کس سے کہتے ہیں پتہ نہیں، تو کہاں کہاں باتیں جاتی ہیں. تو اس لیے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے، بچے کی ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ بچہ کوئی بھی چیز آ کے اپنے والد کو بتائے یا اپنی والدہ کو بتائے، جو اس کے قریبی ترین ہیں، جو اس کے ہمدرد ہیں، جو اس کے مخلص ہیں، جو اس کے لیے بھلائی چاہتے ہیں. پھر اس کے حساب سے پھر وہ اس کو رہنمائی کریں گے. جیسے کہ ہاں یوسف علیہ السلام کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے رہنمائی کی کہ تم نے ایک خواب دیکھا تو اب آگے کرنا کیا ہے، بتایا یوسف علیہ السلام کو، اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے پڑھیں گے. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ انہوں نے 11 تاروں کو دیکھا. اس کی تعبیر پورے 40 سال کے بعد خواب کی تعبیر ہوئی. عظیم الشان خواب کی تعبیر بھی وقت لیتی ہے. وہ اگر کسی انسان کا بہت بڑا خواب ہو تو اس خواب کی تکمیل کے لیے اسی طرح وقت بھی درکار ہوتا ہے. تو جو آگے چل کر کے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرے گا، آپ کو علم و عمل سے نوازے گا، فہم دے گا، تو گویا یہ سب اسباب ہوں گے جو آپ کو تیار کریں گے اس عظمت تک پہنچنے کے لیے جس عظمت کا اللہ نے اس میں وعدہ کیا ہے. ایسے نہیں ہو جاتا ہے جلدی سے کوئی چیز، اس کے لیے محنت، اسباب کا اختیار، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا، اور پھر اس میں گویا ایک یہ بھی بشارت تھی کہ جن کا اس میں ذکر ہے وہ تمہیں سجدہ اگر کریں گے تو ان نعمتوں میں کچھ نہ کچھ انہیں بھی حصہ ملے گا جو نعمت آپ کو ملے گی. ان نعمتوں سے یوسف علیہ السلام جب وہاں اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جہاں یہ لوگ سجدہ کریں گے تو یہ لوگ بھی گویا امن و امان سے رہیں گے اس وقت تک، اور اس میں ان کی بھی حصے داری ہوگی. تو بہرحال اس کی تفسیر آگے جیسے کی آئے گی کہ 11 بھائی ان کے اور ان کے والدین، ماں اور باپ. عربی میں کوکب کا معنی جان لیا کہ روشن ستارے کو کہتے ہیں، اور خوبصورت جوانوں کو بھی غلام کوکب، چمکتے ہوئے خوبصورت جوان، ان کو بھی کہا جاتا ہے. اور شمس کہتے ہیں عربی زبان میں سورج کو، اور شمس یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے عربی میں شمس مؤنث ہے. اذا الشمس کوورت مؤنث کا صیغہ لایا گیا، والشمس وضحاها ہا کا صیغہ لایا گیا، جسے کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، ہاں تو ہا کا صیغہ. شمس عربی زبان میں مؤنث ہے، اور شمس میں ایک معنی یہ ہے، عربی میں مادے کے حساب سے معنی طے ہوتا ہے، جیسے شین میم سین. شمس اس میں روکنے کا معنی پایا جاتا ہے. وہ گھوڑا جو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دے، ایسے گھوڑوں کو شماس کہتے ہیں. یہ گھوڑا اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دے رہا ہے. سورج کیا کرنے نہیں دیتا ہے؟ سورج اتنا تیز ہوتا ہے کہ دیکھنے نہیں دیتا ہے. سورج اتنا تیز ہوتا ہے اس کی روشنی کی آنکھ لگا کے آپ ٹکٹکی باندھ کے اسے دیکھ نہیں سکتے. تو سورج جو مؤنث استعمال ہوا ہے، اس سے علماء نے ایک باریکی نکالی ہے کہ مؤنث کو دیکھنے سے احترام اس کا آنکھوں کو رکنا چاہیے. آنکھوں کو کسی مؤنث خاتون اجنبی عورت کو دیکھنے سے رکنا چاہیے اس کے احترام کی وجہ سے. جیسے سورج کے چمک کی وجہ سے انسان رک جاتا ہے اسے دیکھنے سے، ویسے کسی خاتون کو اس کے دیکھنے سے رک جانا چاہیے، کیونکہ خاتون کو اللہ نے عزت دی ہے، احترام دیا ہے. اس کے بعد میں قمر، چاند کی چمک اس کے مقابلے میں ٹھنڈی ہوتی ہے. تو اسی لیے شمس کو کہا، شمس سے ان کی والدہ مراد ہیں اور قمر سے ان کے والد مراد ہیں.
शम्स और क्योंकि शम्स मुन्नस है अरबी में और कमर मुजक्कर है। उर्दू वालों की सोच इससे अलग है। इनके यहाँ चांद और चांदनी औरतों के लिए होता है और सूरज मर्दों के लिए होता है। इसीलिए आमतौर पर बयान करते हुए सूरज चांद दोनों को इकट्ठा बयान करके निकल लेते हैं कि वालिद वालिदा मुराद है। सूरज और चांद से वालिद वालिदा मुराद है, क्योंकि अगर कहेंगे सूरज से वालिदा मुराद है तो उल्टा लगेगा। बहरहाल तो ये उलमा ने ये बातें बयान की हैं इसमें कि अल्लाह ताला ने ये ख्वाब उनको दिखाया बचपन में। उसके बाद में फिर बताया राअयतुहुम ली साजिदीन, मैंने इन सब को देखा कि मुझे सजदा कर रहे हैं। सजदा ये सिर्फ अल्लाह के लिए ज़ेबा है हमारी शरीयत में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में। इससे पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। याकूब अलैहिस्सलाम और उनके यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने, और याकूब और जैसा कि सूरत के आखिर में आएगा वालिद वालिदा और भाइयों ने सजदा किया, जिक्र आएगा। कुछ लोग इसकी तावील करने लगते हैं, कहते हैं कि सजदा का मतलब थोड़ा सा झुक गए थे उसी को सजदा कह दिया गया। ये बात सही नहीं है। सजदा मतलब तो सजदा है, हकीकी सजदा है। हकीकी सजदा है जब तक कि उसके रुकावट की कोई वाज़ेह दलील न मिल जाए। जहां तक हमारी शरीयत की बात है तो अल्लाह ताला ने साफ साफ मना फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ कुन्तु आमिरन अहदन अन यस्जुदा लि अहदिन लअमरतुल मरअता अन तस्जुदा लि ज़ौजिहा, अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो किसी का सजदा करे तो बीवी को हुक्म देता कि शौहर का सजदा करे। लेकिन बीवी के लिए भी जायज नहीं है कि अपने शौहर का सजदा करे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया ला तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकमर वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हुन, न सूरज को सजदा करो न चांद को सजदा करो, उस एक अल्लाह को सजदा करो जिसने इन सबको पैदा किया है। तो सजदा ये एक इबादत का तरीका है जो अल्लाह ताला ने अपने लिए मखसूस कर लिया है इस शरीयत में। लेकिन अगर इस शरीयत में भी अल्लाह इजाजत देता किसी और को सजदा करने का तो कोई मसला नहीं था। अल्लाह के हुक्म से दूसरे को सजदा किया जाता और वो नाजायज नहीं होता। तो जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया गया तो सजदा आदम अलैहिस्सलाम के लिए था और इबादत किसकी थी? अल्लाह की इबादत थी, क्योंकि अल्लाह के हुक्म की तामील थी। वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं था, आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा था, लेकिन वो रब के हुक्म की तामील में था। तो इसलिए सजदा हमेशा हर जगह मना है, ये बात सही नहीं है। ये अगर कोई एतराज करे कि इस आयत को लेकर के कहेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा फरिश्तों ने किया, इसलिए जो है बुजुर्गों को सजदा करना, औलिया को सजदा करना, कब्रों को सजदा करना, सजदे ताजीमी करना जायज है। नऊजुबिल्लाह, नहीं जायज है। अल्लाह ने जहां इजाजत दी वो अल्लाह ने हुक्म दिया था। इब्लीस से कहा भी, अल्लाह ने पूछा भी बाद में कि मैंने हुक्म दिया था तब सजदा क्यों नहीं किया। अब अल्लाह पूछेगा कि मैंने रोका था तब क्यों कर लिया, है ना। दोनों दो जगह। अल्लाह जब चाहे रोक दे, जब चाहे हुक्म दे दे। ये अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की शरीयत है और अल्लाह का दीन है और अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह हुक्म देने वाला है। हम सब तो क्या है, बंदे हैं अल्लाह के। अल्लाह जो हुक्म दे करना है। तो इसलिए कोई जो दुनिया भर की तावील की जाती है कि नहीं आदम अलैहिस्सलाम बिल्कुल किबला की तरह थे, सजदा अल्लाह को किया गया था, नहीं, ये सब गलत बातें हैं। सजदा आदम अलैहिस्सलाम को किया गया था। आज भी एक मसला है जिसको बाज उलमा ने लिखा है। बाज उलमा ने लिखा है कि जब आदमी हजर अस्वद को चूमने जाए तो अगर हजर अस्वद पर सजदा करने का मौका हो तो सजदा भी करे। हजर अस्वद पर सजदा, आप याद रखें, हजर अस्वद के लिए सजदा नहीं, पर सजदा। आपका कहां पर सजदा करते हैं? जमीन पर सजदा करते हैं। वैसे हजर अस्वद पे कर लिया तो क्या हुआ? तो बहुत सारे लोग सुन के चौंक जाते हैं, अरे हजर अस्वद पर सजदा क्यों? क्या चौंकने की बात है? तुम अभी सजदा कहां करते हो? जमीन पर सजदा करते हो। तो उसी तरह से हजर अस्वद पर सजदा करोगे, वो गवाही देगा क़यामत के दिन, या अल्लाह मुझ पे तेरे लिए इस बंदे ने सजदा किया था। तो सजदा अल्लाह के लिए होगा, हजर अस्वद पर होगा। इसको बाज अहले इल्म ने इसको जिक्र किया है कि हजर अस्वद पर सजदा करना चाहिए अगर मौका मिले। अभी तो चूमने का क्या, हाथ से इशारे से काम चलाना पड़ता है, इस कदर भीड़ होती है और धक्का मुक्की से बचना भी है। बहरहाल तो कहना यह है कि जमीन पर सजदा करना होता है, जमीन के लिए सजदा नहीं होता। कभी कभी मामूली फर्क से कहां बात हो जाती है, इसलिए इन फरूक को समझना ये इल्म के जरिए से होता है जो अल्लाह की तौफीक होती है। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन,
اللہ ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। इसीलिए इल्म को रोशनी कहा गया है, क्योंकि रोशनी में चीज़ों में फ़र्क हो जाता है। तो इल्म के ज़रिए से भी फ़र्क समझ में आ जाता है कि भाई ये फ़र्क है, आप दोनों को मिलाओ नहीं। एक जैसी चीज़ों को अलग नहीं करना और अलग जैसी चीज़ों को एक नहीं करना, ये इल्म की वजह से होता है। बहुत सारी चीज़ें जो एकसां होती हैं, लोग कहते हैं नहीं दोनों में फ़र्क है, हालांकि फ़र्क नहीं होता। एक आदमी कहे या अल्लाह मदद, और एक आदमी किसी और को मदद के लिए पुकारे, किसी जिन्नात को, शैतान को, जिंदा को, मुर्दा को, किसी और को पुकारे मदद के लिए, और वो न सुन सकता है न बोल सकता है। यहाँ बैठे बैठे मैं अपने जो है किसी रिश्तेदार को जो हिंदुस्तान में है, न फोन से न कैसे ऐसे पुकारूं, अब मुझे बचाओ, मुझे मेरी मदद करो, तो ये क्या होगा? ये गोया मैं ये समझ रहा हूं कि वो मेरी बात सुन रहा है, वो मेरी मदद को आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? शिर्क हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आप ये काम कर दो या ये काम कर दो, या गिलास उठा दो या कुर्सी उठा दो, तो आपको कह सकता हूं, आप कर सकते हैं। तो दोनों में फर्क है, दोनों को एक ना करें। कुछ लोग जो है इसी तरह से मुगालता, इसी को कहते हैं मुगालता, धोखा और फरेब देना, यही करते हैं। कहते हैं कि रात भर तकरीर होगी कि गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है, और सुबह बीवी से नाश्ता मांगता है। कुछ लोग ऐसी मिसालें देते हैं, ये क्या है? धोखा है, मुगालता इसको कहते हैं, इसको फरेब देना कहते हैं। तो इस फरेब से हमें होशियार रहना चाहिए। ये कहना चाहिए कि मौलवी साहब आप स्टेज पे बैठ के बात कर सकते हो, लेकिन साथ में बैठ के नहीं बात कर सकते हो, इसलिए कि आप कुछ बातें ऐसे धोखा दे के चले जाते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वाकई कोई बंदा अल्लाह से डरता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही दीन को समझना और समझाना और उस पर चलना चाहता है और उस पर उम्मतियों को चलाना चाहता है, तो वो इस तरह की बातें कतान नहीं करेगा और इस तरह के लोगों को गुमराह नहीं करेगा। तो बहरहाल बात यहां से चली थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं, तो इस पर उनके वालिद साहब को कोई एतराज नहीं हुआ, जबकि वालिद याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे। और ये नहीं कहेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नाबालिग थे, बच्चे थे। नाबालिग क्या, कुछ भी देख ले, बालिग तो नहीं थे। तो यहां पर उनके बालिग और नाबालिग होने का जिक्र नहीं है। और अगर नाबालिग होने की हालत में इतना अच्छा ख्वाब देखा है, तो इसका मतलब बचपन ही से अल्लाह ताला ने किस कदर सूझबूझ से उनको नवाजा था और किस कदर उनको उस मकाम तक पहुंचाने के लिए, तैयार होने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी अल्लाह ताला ने उन्हें दिया। अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे पर फजल करना चाहता है तो उसके लिए रास्ते हमवार करता है, तो रास्ते वही बनाता है अल्लाह ताला। तो उसके अक्ल फहम और अंदर से लेकर के बाहर तक, अंदर बाहर दोनों जगह की तैयारियां अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए मुहैया की जाती हैं। तो बहरहाल उसके बाद अगली आयत में जब ये ख्वाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को सुनाया, तो उनके वालिद ने कहा या बुनैया ला तक़सुस रुय्याका अला इख्वतिक, कहा ऐ मेरे बच्चे अपने भाइयों से ये ख्वाब बयान नहीं करना, फयकीदू लका कैदा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए वो लोग कोई गलत चाल चलें, कोई गलत तदबीर करें। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान तो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। ये बता दिया कि इस मामले में भाइयों को बहकावा हो सकता है शैतान की तरफ से, जो खुला हुआ दुश्मन है, और उस दुश्मन, वो दुश्मन शैतान है जो कि दिन हो, रात हो, खुला हो, छुपा हो, आप तन्हाई में हो, आप लोगों के बीच में हो, कहीं भी वो आपको नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आता। तो जब उसे कोई मौका भी आप दे देंगे तब कितना नुकसान पहुंचा देगा। यानी एक तो शैतान वैसे ही लगा हुआ है, और क्या क्या जो है ये ख्वाब नहीं पता होगा भाइयों को, फिर भी बाप की चाहत से वो उनको खराब लगा देगा, भड़काएगा कि तुम्हारे बाप उनको ज्यादा चाहते हैं। तो जब ख्वाब भी बयान कर दोगे तो शैतान को भड़काने का और कितना चांस मिल जाएगा। तो एक सबब, यानी अल्लाह ने कोई नेमत दी हो तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत जाहिर कीजिए, ये हुक्म है। लेकिन हमेशा नहीं, कहें जहां खतरा हो वहां मत जाहिर कीजिए। यहां ये नेमत थी, ख्वाब देखा इस तरह की, क्या कहा कि नहीं ये नेमत तो है, जरूर है,
اور اس نعمت کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرو، آگے کی آیتوں میں اس کا ذکر آئے گا، لیکن اپنے بھائیوں کو نہ بتاؤ۔ تو کبھی کبھی کچھ نعمتوں کو چھپانا بھی ہوتا ہے، کچھ نعمتوں کو چھپانا بھی ہوتا ہے، تو اس طرح سے ہر نعمت ہر جگہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ بعض نعمتوں کو بعض مواقع پر ظاہر کرنا چاہیے اور بعض نعمتوں کو بعض مواقع پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ چھپا کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، چھپا کر کے اپنی ضرورتوں کی تکمیل پہ اللہ سے مدد طلب کیا کرو، تو وہ حدیث نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث کہیں گے کہ بات تو صحیح ہے، لیکن ہر صحیح بات حدیث نہیں ہوتی ہے۔ میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ 2 اور 2 4 ہوتا ہے، یہ صحیح بات ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔ تو کسی بات کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے یا حدیث ضعیف ہے یا گڑھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ہم اسے بیان نہیں کر سکتے۔ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، دونوں طرح کی ہو سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کے درس میں اتنے پر اکتفا کیا جاتا ہے، باقی اوقات سوال و جواب کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔